مرحبا. الحمد لله. هذا الكتاب وصية جامعة في الدين طلبها بعض الراغبين الصادقين من علامة الدنيا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه. Ini adalah kitab yang beberapa dari para aulia wassalihin meminta nasihat kepada salah seorang alamatul dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, maka beliau menuliskan daripada kitab ini. Wa huwa alladhi hajja wa umruhu duna al-40 fatalaba minhu ulama Makkah al-ijazah. Beliau waktu pergi haji, usianya waktu itu kurang dari 40 tahun, tetapi ulama-ulama besar yang ada di Mekah semuanya memohon ijazah kepadanya. Littisa'ihi fil ulum. Itu dikarenakan beliau memiliki keilmuan yang luas. Thumma innahu litawadhu'ihi qala fi baladillah al-haram ana jitu mustamiddan mustafidan. Tapi dengan tawadhu beliau bilang, saya datang ke Baladillahil Haram ini semata-mata memohon doa dan memohon bantuan. Fa'awaduhu bitalab bil murasalah ila Hadramut. Tapi mereka tetap memohon sampai setelah pulangnya beliau ke Hadramut tetap dikirimkan surat memohon ijazah kepadanya. Fakataba lahum manzumat ar-rashafat wa arsalha ilayhim wa fiha syarh at-tariqah wa tabadal wa iyyahum al-ijazat. Maka ditulislah kepada dia daripada Manzumah Rasyafat yang isinya memberikan ijazah kepada mereka, dan ada proses tabadulil ijazat antara ulama di Hadramut dengan sana. Wa qarrada ala rasyafatih Syekhul Imam Al-Haddad, yang mana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad memberikan tagrib terhadap Manzumah Rasyafat yang beliau tulis. Kullu dhalika wa umruhu duna al-40 aman. Semuanya itu dilakukan waktu itu usia beliau kurang dari 40 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Nabda al-kitab. Yaqul Syekh al-Mu'allif, man yaqra minkum? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. قال سيدنا الإمام القطب الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بالفقيه في كتابه فتح بصائر الإخوان شرح دوائر الإسلام والإيمان والإحسان والعرفان، قال بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد المنان العظيم الإحسان المتفضل باللطف والتوفيق للإسلام والإيمان والإحسان والعرفان والإرشاد والبيان، باعث الرسل صلوات الله عليهم بالتحقيق والفرقان، ومخصص المصطفى صلى الله عليه وسلم من بينهم بالدعوة الجامعة لكل دعوة وبيان، أولا وآخرا وباطنا وظاهرا في جميع الشان. من المناسب في الموضوع أن يذكر أمثال هذه الأسماء الحسنى كالواحد. بعد البسملة والحمد لله ذكر اسم الله الواحد، لأن مدار علم التصوف قائم على تحقيق التوحيد. Ini diantara satu hal yang sangat tepat sekali untuk disebutkan dalam munasabah ini. Dalam penulisan kitab, beliau setelah Bismillah dan Alhamdulillah menyebut daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian indah, yang demikian agung dan luhur, dan memulainya dengan nama Allah yang bernama Al-Wahid. Sebab salah satu fondasi daripada keilmuan adalah dengan mentahqiqkan daripada tauhid. Wa kadzalika ismuhu ta'ala al-Mannan, fa inna hadhihi al-'ataya fi tathbit al-qadam 'ala al-ihsan minnatun minhu yamunnu biha 'ala man yasha'u min 'ibadihi. Dan juga dengan nama Allah Ta'ala Al-Mannan, yang mana ini isyarat akan betapa banyak karunia dan anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan. Wal أوصاف التي ذكرها من خصائص النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم أشار إليها في منظومته الرشفات. Dan diisyaratkan daripada sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan juga diisyaratkan dalam manzumah rasyafat beliau. وذلك بعد أن ذكر المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم قال وقد أتانا خاتم الرسالة بكل ما جاءوا به من حالة
Dan itu disebutkan oleh beliau Al-Imam Abdurrahman Balfaqih, penulis kitab ini, setelah menyebutkan daripada sifat para nabi-nabi dan kemuliaan mereka. Beliau berkata, telah datang kepada kita penutup dari sekalian kenabian, dari sekalian rasul, dengan segala keindahan yang beliau bawa dalam setiap keadaan. فعم كل الخلق بالدلالة وأشرقت مناهج الكمال. Hidayat beliau mencakup seluruh makhluk, seluruh manusia, sehingga berpancar cahaya yang terang benderang daripada pancaran petunjuk yang beliau bawa. فكله فضلا أتى ورحمة. Semua yang beliau bawa adalah karunia Allah Ta'ala dan rahmat. وكله حكم هدى وحكمة. Semuanya adalah hukum yang mengandung daripada hidayat dan penuh hikmah. وهو إمام كل ذي مهمة. Beliau adalah imam bagi setiap orang yang berkepentingan. وقدوة في سائر الخصال. Beliau pemimpin dari sekalian orang-orang besar dan teladan dalam setiap keadaan dan sifat. الحمد لله الذي أكرمنا وإياكم بهذا النبي المصطفى. Alhamdulillah, Allah Ta'ala sudah muliakan kita dengan Nabi Muhammad, nabi pilihan. فأوضح الله به الطريق إليه في كل حال وختم بدينه المحيط بكل نور وهدى في جميع الأديان صلى الله عليه وعلى آله نجوم الهدى وأصحابه مصابيح العلم والعرفان وأتباعه بإحسان على منهج سنته ودلالة القرآن. وفي هذه الصيغة من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم إيضاح منهج أهل السنة وأهل الهدى في معرفة القدر لهذه الثلاثة الأصناف من الأمة. Di dalam sirah salawat yang disebutkan di sini adalah suatu penjelasan isyarat tentang manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana tentang pengagungan dan penghormatan mereka terhadap tiga kelompok manusia-manusia yang mulia. الأول آله وأهل بيته الأطهار. Yang pertama, keluarga Nabi yang suci. الصنف الثاني صحابته المخصوصون بالصحبة الأخيار. Kelompok yang kedua, sahabat-sahabat beliau yang diistimewakan daripada orang-orang mulia dan luhur. فهؤلاء كانوا خيار الأمة لأنهم أقرب الأمة إلى الجناب الأشرف. Mereka adalah orang-orang terbaik di antara umat ini, sebab mereka adalah orang-orang yang mengajak umat kepada yang terbaik. والصنف الثالث الأتباع بإحسان. Dan kelompok yang ketiga, pengikut-pengikut mereka yang mengikuti dengan baik. وهذه الأصناف الثلاثة جاء بتفضيلهم القرآن. Ini tiga kelompok ini disebutkan keutamaan mereka di dalam Al-Quran. فمنه قوله في الآل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan, katakan, tidaklah aku meminta upah dari kalian kecuali kecintaan kalian, mawaddah kalian terhadap kerabatku, keluargaku. Dan juga dalam ayat yang lain, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mensucikan kalian wahai para ahlul bait. Wa minha qawluhu fi sahabati was-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Dan juga firman Allah Ta'ala tentang mereka para as-sabiqun al-awwalun, pendahulu-pendahulu kita dari kaum muhajirin dan ansar. Wal sinf ats-tsalits qawlu walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin. Dan kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik dalam ayat yang sama juga. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Radhiyallahu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Itu dalam ayat itu Allah Ta'ala mengatakan Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala janjikan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hadza tamjidullah li hadhihi al-asnaf ats-tsalatsa. Nah, ini Allah Ta'ala memuliakan mereka, menyebutkan keutamaan mereka dalam ayat ini bagi tiga kelompok tersebut. Bihadza ta'lam anna ahli sunnah banu maslakahum wa manhajahum 'ala al-Qur'an. Karena itu kita mengetahui di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah membangun pondasi mereka, manhaj mereka di atas dasar Al-Qur'an. Fa kullu man intaqasa wahidan min hadhihi al-asnaf ats-tsalatsa faqad kharaja 'an maslak al-Qur'an. Dan setiap orang yang meremehkan satu daripada tiga kelompok ini berarti dia sudah meremehkan Al-Qur'an dan keluar daripada ajaran Qur'an. Wa hum fi khuruji madza yabnuna
اعتقاداتهم وأديانهم على تواريخ مشبوهة وعلى أوهام وإلى غير ذلك وعلى اغترارات فينتقصون بها إما أهل البيت وإما الصحابة وإما خيار الأمة من العلماء العاملين الماضين. Mereka orang-orang yang tidak demen dengan para keluarga dan sahabat Nabi ini, mereka adalah orang-orang yang membangun dasar mereka dengan mengatasnamakan sejarah, yang mana sejarah tersebut itu pun juga banyak sekali dibumbui dengan kebohongan-kebohongan sehingga membuahkan perendahan atau membuat mereka menjadi meremehkan kepada ulama-ulama besar dari keluarga Rasulullah, dari ahlul baitnya Nabi Muhammad ataupun sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, serta orang yang mengikuti jejak mereka dengan sebaik-baiknya. فانظر الفرق الكبير بين هؤلاء وهؤلاء. Maka lihatlah perbedaan antara dua kelompok, antara mereka yang menghormati dan mereka yang merendahkan. هؤلاء يبنون معتقدهم ومسلكهم على القرآن وصريح القرآن، وهؤلاء يبنونه على ما يتناقل من الأخبار وما ينزل عليهم من الأوهام والغرور في أنفسهم. Ini kelompok yang mulia, mereka membangun pondasi mereka atas dasar Al-Quran. Adapun kelompok yang lain yang menghinakan, yang meremehkan, itu mereka membangun dasar mereka itu atas berita-berita yang sampai kepada mereka berdasarkan prasangka ataupun juga kebohongan-kebohongan. وأي خبر أصدق من خبر الله. Mana berita yang lebih benar daripada berita yang dibawa Allah? ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. Siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih benar beritanya daripada Allah? فتجد من أنواع الابتداعات في الأمة إما انتحال بغض أهل البيت أو بغض الصحابة أو الكلام على أئمة المجتهدين الذين اتبعوا بإحسان وانتقاص قدرهم والعياذ بالله. هذه مظاهر البدعة والشذوذ والخروج عن مسلك القرآن والسنة الغراء. Dan kita akan mendapatkan perbuatan-perbuatan bid'ah, ajaran-ajaran ahli bid'ah yang ada sekarang itu. Kebanyakan daripada mereka adalah orang-orang yang mana menanamkan, mengajarkan kebencian baik terhadap keluarga Rasulullah, ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabat-sahabat Rasulullah, ataupun juga mengajarkan kedengkian, kebencian terhadap para imam-imam besar, ulama-ulama besar daripada pemimpin ahli para mujtahidin. Hablullahil muttasil. حبل الله المتصل الوحي الحق الدائم الغض في كل زمان فهو لكل شيء تبيان وفيه تفصيل كل علم وتأصيل كل حكم بأوضح برهان والسنة الكريمة له أتم شرح وبيان فأغنى الله به هذه الأمة الأحمدية مع تبيين السنة المحمدية له وفهم العلماء فيه وإرشادهم به إليه مع بعث الرسل وتنزيل ثاني عن بعث الرسل وتنزيل ثان وتنزيل ثان. طيب يقول لك إن الله أغنانا عن بعث رسول جديد فإن نبينا خاتم الرسل، أغنانا عن بعث رسول جديد وعن تنزيل ثاني كتاب آخر من السماء ما ينزل، أغنانا عن ذلك بالقرآن وشرح السنة له وفهم العلماء في الكتاب والسنة. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengkayakan kita, membuat kita menjadi kaya cukup sehingga tidak perlu lagi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak perlu, tidak butuh untuk diutusnya nabi lain setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan setelah diturunkannya Al-Qur'an enggak perlu diturunkan kitab lain setelah Al-Qur'an. Akan tetapi apa yang disampaikan dari para pewaris pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama, maka itulah yang membuat kita tetap kokoh di dalam jalan tersebut. فلم تزل ملته صلى الله عليه وسلم الأحمدية وطريقته المحمدية ظاهرة بيضاء نقية عند كل ذي علم وإيمان لا فترة فيها ولا ضلال ولا شبهة ولا إشكال ولا وهن ولا اختلال
عند أهل المعرفة والإيقان فلم يزل ودينه جديد يبعث الله بلطفه في كل قرن من يقوم لهم بالتجديد بإيضاح الحجج وإقامة البرهان ويدعو إلى الله على بصيرة في شريعة وطريقة وحقيقة في دوائر الإسلام والإيمان والعلم والبيان والإحسان والإرفان وبعد. فكان من عظيم خصائص الأمة أن الله عصمها في الإجماع فلا يجتمع على ضلالة، فالعصمة في اعتقاد أهل السنة مخصوصة بالأنبياء والملائكة، هذا في أفرادهم وأشخاصهم، وأعطى الله الأمة عصمة فيما أجمعوا عليه، لا بأفرادهم، واحد منهم بفرده يكون معصوما، وغاية الموفق الملحوظ المراعى من قبل الله يكون محفوظا ولا يوصف بالعصمة إلا النبي وإلا الملك، لكن اجتماع الأمة على أمر هم معصومون فيه من الخطأ فعصموا في الجمع عن ضلال. Dan sesungguhnya di antara keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan, keamanan di dalam manhaj yang kita punya itu, yakni di dalam ijma' yang dilakukan oleh para ulama. Sebab sesungguhnya yang disebutkan ismah, orang-orang yang maksum itu yang dijadikan sebagai maksum, terjaga daripada yang haram makruh, mereka adalah para nabi-nabi, para rasul dan para malaikat-malaikat, dan tidak dijadikan sifat ismah tersebut kepada satu individu selain daripada mereka, baik itu para wali-wali tertentu atau apapun, mereka tidak mendapatkan gelar ismah, akan tetapi hifz, penjagaan dari Allah Ta'ala. Adapun ismah hanya diberikan kepada para nabi-nabi dan para malaikat, dan juga Allah Ta'ala berikan ismah ini bukan kepada individu umat selain dari mereka itu, melainkan kepada ijma' yang dilakukan oleh umat ini, dijadikan ijma' mereka sebagai ismah, pembentengan daripada kesesatan, sebagaimana dikatakan oleh muallif ini juga bahwasanya mereka dibentengi dalam ijma' mereka, dalam kesepakatan mereka daripada kesesatan. وتكفل الله لنبيه بأن لا تزال طائفة من أمته ظاهرين على الحق. Bahkan Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya senantiasa kelompok taifah dari umat Rasulullah, mereka senantiasa menjalankan yang hak. وأن يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. Dan sesungguhnya setiap zaman akan ada daripada umat Rasulullah yang membawa daripada ilmu ini orang-orang yang mulia, yang terbaik. يحرسونه من الطوارئ التي تطرأ لخصها النبي في ثلاث. Yang mana mereka menjaga daripada agama ini dari segala macam kelemahan-kelemahan yang melemahkannya dari berbagai sisi. تحريف الغالين. Dari tipu daya orang-orang yang terlalu berlebihan, pemalsuan yang mereka lakukan. وانتحال المبطلين. Begitu انتحال المبطلين. Ataupun juga أهل الباطل والضلال ينتحلون في هذا الدين شيئا من مسائله انتحالا ليس لهم فيها حق. Begitu juga pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang sesat di dalam yang dilakukan oleh ahli batil. دعاوى أهل الباطل ودعواهم أنهم على الكتاب والسنة وما إلى ذلك. Artinya pengakuan yang dilakukan ahli batil mengatasnamakan mereka ini menjalankan kitab dan sunnah, padahal tidak demikian. تأويل الجاهلين. Dan yang ketiga itu menjaga daripada ta'wil al-jahilin atau ta'wil dari orang-orang bodoh yang mentakwilkan seasalnya. وذلك تحميل النصوص غير معناها والخروج بها عن مقتضاها. Mereka mentakwilkan, mengartikan nas-nas yang ada dengan makna yang bertentangan. ووعده بأن يجدد الدين الأمة في كل قرن. Dan Allah Ta'ala menjanjikan bahwasanya akan memperbaharui untuk umat ini, memunculkan orang-orang yang akan menjadi mujaddid, memperbaharui agama ini setiap 100 tahun, 1 abad. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum ila an qala wa ba'du fa inna ba'dal ikhwan min ahlillah
الموالين في الله على حق الإيمان في طريق الإحسان ألح علي وعول علي أن أذكر له وصية جامعة التبيين لتكون له تبصرة وتذكرة نافعة في الدين وطلب أن تكون شاملة في باطنه وظاهره على وجه الجمع بين كلام العلماء المتقين والأولياء العارفين ورغب إلي فيما علمته من ذلك وخبرته وسبرته وجربته من علم ويقين فأقول وبالله التوفيق. هذا ذكر لنا أمرين هما من أساس خير الأمة. الأول وجود الأخوة والمحبة في الله. Di sini disebutkan dua perkara yang menjadi dasar daripada keberuntungan dan kekuatan umat ini. Yang pertama adalah keberadaan orang-orang yang saling bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Biha yuksab ridwanullah wa biha yunsarul haqqu wa rasuluh. Yang dengan berkat persaudaraan karena Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan wujud pembelaan kepada Allah dari Allah dan Rasulnya. يشير إلى ذلك الآية الكريمة هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. Diisyaratkan di dalam Al-Quran Allah yang telah membantu engkau dengan pertolongannya dan juga dengan kaum mukminin, dan Allah Subhanahu wa taala yang melembutkan, yang memadukan, menyatukan hati mereka satu sama lain, saling mengasihi. فلا ينصر النبي ولا ملته ولا دينه ولا شريعته بالمتخالفين والمتنازعين والمتباغضين والمتسابين أبدا. Seorang nabi tidak akan diberikan kemenangan, pembelaan di dalam agamanya melalui tangan orang-orang yang saling berselisih, saling ribut, saling berkelahi satu sama lain. Itu tidak akan membela. Innama yunsaru biman ullifa baina qulubihim bil iman. Sungguh dibela, dibantu, dimenangkan melalui orang-orang yang saling mencintai satu sama lain karena keimanan mereka. Al-asas tsani wujud at-tawasi bil haqqi was sabr. Pondasi yang kedua adalah keberadaan saling mewasiatkan, menasihati satu sama lain dengan kebenaran dan dengan kesabaran yang hak. Fadzakar akhan lahu fillah muwaliyan fillah talaba minhu al-wasiyyah wa ahabba an takun jami'a kamila fi syu'un ad-din kulluh ila man taha ilaihi ilmu hadzal imam wa fahmuhu fil nusus syarifah. Maka disebutkan tentang keberadaan seorang saudara yang dia jalin persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, yang juga mencintai dia, saling mengasihi satu sama lain, yang meminta wasiat darinya. I'lam anna hadzal amra lahu bidayatun wa nihayah wa awwalun wa akhir wa batinun wa zahir wa usulun wa furu' wa fusulun wa jumu' wa la tudrak ghayatuhu illa bitaqwimi hidayatih wa la tunalu nihayatuhu illa bitashihi bidayatih wa la kamala li awwalihi illa bi akhirih wa la wusula ila batinihi illa min zahirihi wa la tariqa ila furu'ihi illa min usulihi wa la tahqiqa li majmu'ihi illa bi ma'rifati fusulihi wa kulluhu dinun wahid wa tariqun mustaqim lahu manazil wa manahil wa darajatun wa maratib wa likullin darajatum mimma amilu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qad warad. فهذه أول إفادة عن النظرة الشمولية لهذا الدين وأنه بتفريعه وأبوابه راجع لأصل واحد وأساس متحد. Ini adalah salah satu daripada pandangan yang mencakup segala-galanya daripada agama ini, yang mana semuanya kembali kepada satu hal. لا تناقض ولا تخالف بين البداية ولا النهاية ولا الأصول ولا الفروع ولا الباطن ولا الظاهر ولا الفصول ولا الجموع. Tidak ada saling membatalkan ataupun perbedaan satu sama lain antara awal ataupun akhir, ataupun juga batin ataupun zahir, ataupun asal ataupun juga pecahan-pecahannya. Tidak ada perbedaan semua antara keduanya itu. ولا يوصل إلى نهايته فتنال
إلا بإحكام بدايته وتصحيحها. Dan tidak ada jalan untuk mencapai puncaknya melainkan dengan kita menekuni, menguatkan pondasinya dan awalnya. ولا تكمل بدايته وتتم إلا بالوصول إلى آخره ونهايته. Dan awalnya itu pun juga tidak akan menjadi sempurna melainkan kesempurnaan daripada permulaannya itu apabila kita sampai ke puncak. فبقدر صحة البداية وتقويمها يوصل إلى النهاية. Dengan atas kadar kekokohan daripada pondasi dan dasar, seseorang akan sampai ke puncak. وبقدر الوصول إلى النهاية تكمل البداية. Dan atas kadar seseorang setinggi apa puncak yang dia capai, maka